हमारा असम में सितंबर को लेके आज तक जो जुबिन का डेट के लिए हम लोग एक अलग दुनिया में चला गया। अगर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं ये बात करने जाता था, लोग मुझे ही मारते थे। तो बिकॉज ऑफ द पिकुलियर सिचुएशन ऑफ असम, कोई माहौल ही नहीं था असम में। आज इस सिचुएशन को आप एनालाइज भी नहीं कर सकता है। ये देने के लिए जगह नहीं था, लोग नाराज हो जाते थे। वो समय अगर ये सब मैं करने जाता था, जो हालत होते थे असम को, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। असम हैज सीन समथिंग व्हिच नेशन हैज नॉट सीन एट ऑल। तो वो समय बाकी सब काम सेकंड में थे। मतलब वो वाला सिचुएशन और आज का साथ आप लोग बात भी नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन आप करते थे ना, वो समय लोग आपका घर में आ जाते कि आप ऐसा चाहते उस समय ये सब करे। तो दैट वाज ए सिचुएशन व्हिच नोबडी कुड कॉम्प्रिहेंड, और बहुत ही अलग सिचुएशन थी। ये रिपोर्ट हमें 10 सितंबर को मिला और ये रिपोर्ट का बाद प्रेजेंटेशन बनाना, कैबिनेट को ब्रीफ करना, हम लोग सितंबर महीना में इसको पब्लिश करने के लिए रेडी रहा। बट इन बिटवीन हमारा असम में सितंबर को लेके आज तक जो जुबिन का डेट के लिए हम लोग एक अलग दुनिया में चला गया। अगर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं ये बात करने जाता था, लोग मुझे ही मारते थे। तो बिकॉज ऑफ द पिकुलियर सिचुएशन ऑफ असम, लोगों को मानना था कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये रिपोर्ट हम ऐसे लेके बैठा रहा, इसलिए ये देने के लिए जगह नहीं था, लोग नाराज हो जाते थे। अगर ये मैं सितंबर में ही होम मिनिस्ट्री को दे देते थे, शायद आज आपको और खबर को ज्यादा ही मिलते थे। एक्चुअली आई लॉस्ट आउट। मैं तो पहले ही अगर भारत सरकार को दे देते थे तो आज मुझे बोलने के लिए और कुछ होते थे। मैं तो 50% नहीं 20% बोल रहा हूँ। आई कुड हैव गन मच मोर इन्फॉर्मेशन। कोई माहौल ही नहीं था असम में। आज इस सिचुएशन को आप एनालाइज भी नहीं कर सकता है। वो समय अगर ये सब मैं करने जाता था, जो हालत होते थे असम को, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। असम हैज सीन समथिंग व्हिच नेशन हैज नॉट सीन एट ऑल। तो वो समय बाकी सब काम सेकंड में थे। मतलब वो वाला सिचुएशन और आज का साथ आप लोग बात भी नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन आप करते थे ना, वो समय लोग आपका घर में आ जाते कि आप ऐसा चाहते उस समय ये सब करे। तो दैट वाज ए सिचुएशन व्हिच नोबडी कुड कॉम्प्रिहेंड, और बहुत ही अलग सिचुएशन थी। और गौरव गोगोई को हम जानबूझ के इंटरोगेट नहीं किया, बिकॉज हमको लगा कि ठीक है, कोई लोग मुझे ये एक्यूज ना करे कि आई एम गेटिंग पर्सनल। बट हमें जो मिलना था एविडेंस हमारा पास, अदरवाइज भी हमें उनका पासपोर्ट बिना उनको मिल के ही हमारा हाथ में आ गया। हमारा हाथ रास्ता भी था। तो अभी फार्दर इंटरोगेशन तो उनको करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री डांगरियाय गौरव गगৈ সংক্ৰান্তত যিখিনি কথা কৈ আছিল, তেওঁ তাৰিখ দিছিল 10 ছেপ্টেম্বৰ। 10 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া তেওঁ তাৰিখ দিছিল, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছে তেওঁক কোনো ধৰণৰ বাধা নিদি SITত কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নকৰাকৈ, আনকি আমি আদালততো নগৈ SITক মুকলিভাৱে গোটেইখিনি তদন্ত কৰিবলৈ আমি দিলোঁ। 10 ছেপ্টেম্বৰত গোটেই অসমৰ মানুহ ৰখি থাকিলে। 10 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ এই বিষয়ে গাপ দি থলে, কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ তদন্তৰ কথাবিলাক ৰাইজক নকলে। 10 ছেপ্টেম্বৰত নকলে, অক্টোবৰত নকলে, নৱেম্বৰত নকলে, ডিচেম্বৰত নকলে, জানুৱাৰীত নকলে, ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ কলে। যিখিনি কলে তাৰ উত্তৰটো এটা এটাকে দিয়া গৈছে। সকলোতকৈ মোৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে মোৰ যে 10 ছেপ্টেম্বৰত কিয় নাই দিয়া বুলি কওঁতে তেওঁ কলে যে জুবিন গাৰ্গৰ সেই সময়ত মৃত্যু হৈছে, আৰু সেইকাৰণেই আমি 10 ছেপ্টেম্বৰত ইয়াৰ কোনো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া নাই। জুবিন গাৰ্গৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হোৱা নাই, হত্যা হৈছে। প্ৰশ্ন স্পেচিফিক, মই ফালৰি কাটি নাযাওঁ যে 10 ছেপ্টেম্বৰত কেনেকৈ জানিলে যে 19 ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হ'ব। সেই কথাটো স্পেচিফিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো নিশ্চয়কৈ তেওঁ যেনেকৈ প্ৰশ্ন সোধে ৰাইজে সুধিব। ৰাইজে প্ৰশ্ন তেওঁৰ মুখত কৈছে। আমাৰ কংগ্ৰেছত আমি ঠিক কৰিছিলোঁ যে এইবাৰতো কংগ্ৰেছ, বিভিন্ন আমাৰ লগত থকা বিৰোধী ঐক্য সকলো আমাৰ MLA জিকিব, জিকাৰ পিছত সকলো বহি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিক কৰিম। এতিয়া যিটো আবহাৱা এটা কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে দায়িত্ব লৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও এতিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব লোৱা যেন লাগিছে। কাৰণ তেওঁৱে এতিয়া যি ধৰণৰ কথা বতৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক কৈছে, এই কথাবিলাক কেৱল যে কংগ্ৰেছী মানুহকেইটা সাধাৰণ ৰাইজে বেয়া পাইছে সেইটো নহয়। যিখিনি অৰিজিনেল বিজেপি, যিখিনি হিমন্ত বিশ্ব আৰু তেওঁৰ 4জনমান লগৰ মানুহৰ উৎপাতত তিষ্ঠিব পৰা নাই,
সেই লোকসকলেও কৈছে যে আমি বিজেপিয়ে কৰি থাকিম, আমি বিজেপিৰ পৰা নাহোঁ, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অত্যাচাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে এইবাৰ আমি বিজেপিৰ বিপক্ষে থিয় হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষমতাৰ পৰা অতৰাম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ লগত, কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত সম্বন্ধ নাই। 8,000 স্কুল বন্ধ কৰি তেওঁ চুবুৰীয়া মদৰ দোকান খুলিলে, মদাহী বনাইছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা আমাৰ দায়িত্ব আছে, কংগ্ৰেছৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা আছে, আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এইকেইদিনৰ কৰ্মকাণ্ড আৰু তেওঁৰ 12,000 বিঘা মাটি যি দখল কৰিছে সেই সংক্ৰান্তত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি গোটেই অসমত ৰাইজৰ চকু মুকলি কৰিছোঁ। সেই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ যিটো ব্যক্তিগত আক্ৰমণ, গৌৰৱ গগৈ পৰিয়াল, গৌৰৱ গগৈ কণমানি শিশুকো লৈ যি ধৰণৰ তেওঁ কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছে, সেই কথা বতৰাবিলাক আমি ৰাইজৰ কাষলৈ লৈ গৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই দাড়ি, কমা, চেমিকলম সকলোৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ পাছত এতিয়া যেনেকৈ মৰুভূমিত উট চৰাই যেতিয়া চিকাৰীয়ে চিকাৰ কৰিব আহে আৰু নিশ্চিত মৃত্যু দেখে, তেতিয়া যেনেকৈ মূৰটো সোমাই তেখেতক গাটো দেখা নাই বুলি ভাবে, শৰীৰটো দেখা নাই বুলি ভাবে, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বালিত মূৰটো সোমাই অসমৰ ৰাইজে তেওঁক দেখা নাই বুলি ভাবিছে। আৰু সেইকাৰণেই আজি আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁ কথাৰ কোনো লাগবান নোহোৱা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই খুচুৰা কথাবিলাকত মন নিদিব। কেৱল যে ৰাজনীতিয়ে কৰিম সেইটো নহয়, আমি উঠি অহা প্ৰজন্মকো চাব লাগিব। আৰু অন্ততঃ এইকেইটা দিন হিমন্ত বিশ্বই যিদৰে কথা বতৰা কৈ আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আপোনালোকে টিভি চাব নিদিব। টিভি চালে এই পৰীক্ষাৰ মনটো বাহিৰলৈ যাব আৰু আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক ভাল নহ'ব।